Hallo, guten Morgen. Wie geht es euch? Ja, ich hoffe, ihr immer gut. Wir treffen uns wieder mit Frau Imas. Ja, heute lernen wir über Konjunktionen. Hari ini kita akan belajar tentang Konjunktionen Deutsch Level A1. Ya, kita akan belajar konjungsi atau kata penghubung bahasa Jerman untuk level Grundstufe 1, ya, level dasar. Apa saja konjungsionen dalam bahasa Jerman itu? Ya, ini dia. Konjungsionen dalam bahasa Jerman ada aber, ada und, den, oder, dan sondern. Ya. Ini adalah beberapa konjungsionen dalam bahasa Jerman. Nah, aber itu artinya apa? Aber itu artinya tetapi. Und, dan, den, karena, oder itu atau, sondern melainkan. Nah, bagaimana cara penyusunannya dalam kalimat? Ini dia. Subjek dahulu, verb, objek, Ortsangabe, Zeitangabe atau Zeitangabe. Jadi, untuk konjungsionen audos ini disingkat dengan audos ini, aber, und, den, oder, dan sondern ini, subjek terlebih dahulu, baru verb, plus objek, plus Ortsangabe, keterangan tempat, atau keterangan waktu. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada contoh-contoh kalimatnya. Oke, aber. Das ist eine Beispiele, zwei Beispiele, Konjunktionen aber. Ini adalah contoh-contoh konjungsionen aber atau kata penghubung tetapi. Contoh, ich kaufe neue Tasche. Saya membeli sebuah tas. Aber, tetapi, die Tasche ist schon kaputt. Tetapi, die Tasche ist schon kaputt. Saya membeli sebuah tas baru, tetapi tas itu sudah rusak. Nah, die Tasche ini subjek, ist ini verb, schon kaputt itu keterangan ya. Ini tanpa objek langsung ya. Kemudian, contoh kedua. Du liebst Cola. Kamu suka Coca-Cola. Aber ich liebe Saft. Saya suka Coca-Cola, tetapi kamu lebih suka jus. Oke, ini juga ya terlihat jelasnya. Ini subjek, verb, dan objek. Selanjutnya, und. Nah, kalau in und itu berarti dua-duanya karena artinya dan ya. Ich esse gern Pizza und Hamburger. Ini dia contohnya. Nanti kalau kalian membuat kalimat atau membuat sebuah karangan, ini susunan kalimatnya ya untuk kata penghubung audos ini. Denn ich mache Diät. Denn ich bin zu dick. Saya melakukan diet karena saya terlalu gemuk ya. Jadi den itu karena, ich subjek, bin ini verb. Verb ini menyesuaikan seperti biasa. Kembali saya ingatkan dalam bahasa Jerman itu kata kerja itu menyesuaikan dengan subjeknya. Jika subjeknya ich, ini kan bin. Bin tahu nggak dari mana kata dasarnya? Bin itu, ya kata dasarnya dari sein. Yang ich, bin, du, bist, er ist, sie ist, es ist. Yang itu ya. Ini kalau bahasa Inggris seperti to be. Ya. Kemudian, ich liebe Paula. Saya mencintai Paula. Denn sie ist schön. Saya mencintai Paula karena dia cantik. Ya, sie subjek is verb. Kenapa dia nggak bin? Karena dia subjeknya adalah sie. Ya, kayak tadi saya bilang, ich bin, du bist, er ist, sie ist. Ya, oke. Selanjutnya, oder. Oder itu artinya atau. Jadi pilihan ya. Ich gehe ins Kino. Saya pergi ke bioskop. Ich gehe ins Entschuldigung. Ich gehe ins Kino oder ich bleibe zu Hause. Saya pergi ke bioskop atau saya tinggal saja di rumah. Ya, seperti ini. Oder, penggunaan oder. Nah,
Ini juga seperti saya bilang tadi, kata kerjanya selalu menyesuaikan dengan subjeknya. Gehe. Kenapa nggak gehen? Gehen ini artinya pergi. Kenapa nggak gehen? Karena bertemu ih. Kemudian bleiben. Bleiben itu artinya tinggal. Kenapa nggak bleiben? Karena ih. Kata kerjanya plus e. Ini penting banget. Saya ingatkan berkali-kali hafal konjugasi dalam bahasa Jerman. Kalau ini konjungsionen, kalau sebelumnya konjugasi. Yang konjugasi itu yang stam plus e, stam plus t, st. Jadi yang kata kerja bila bertemu dengan beberapa subjek tertentu mengalami perubahan. Itu ya yang konjugasi. Kalau ini konjungsionen, kata penghubung. Was trinkst du gern? Nah, apa sih yang minuman yang kesukaan kamu? Cola oder Bier? Nah, apa sih minuman kesukaan kamu? Coca-Cola atau bir ya? Oke, selanjutnya. Sondern. Sondern itu melainkan ya. Ich fahre nicht am Montag. Saya tidak pergi pada hari Senin, sondern ich fahre am Mittwoch. Nah, saya tidak pergi hari Senin, tetapi pada hari Rabu. Ich fahre, kenapa saya masukkan dalam dalam kurung? Karena ini bisa dipakai, bisa tidak. Ich fahre nicht am Montag, sondern am Mittwoch. Gitu saja bisa. Mau panjang boleh. Ich fahre nicht am Montag, sondern ich fahre am Sonntag. Nah, itu adalah kata penghubung audos yang susunannya subjek, verben, plus objek, atau ada atau Ortsangabe atau Zeitangabe. Nah, sekarang ini Konjunktionen Position 1 ya. Dia konjugasinya verben dulu plus subjek ya. Jadi setelah konjugasi ini verben dulu posisinya, bukan subjek dulu. Contoh coba ya. Ada apa saja nih singkatannya DDT. D triple D plus T. Deshalb dan danach trotzdem. Ya. Deshalb apa artinya? Oleh karena itu. Ich habe Fieber. Saya sedang demam. Ich habe Fieber. Deshalb nih, oleh karena itu enggak ich bleibe, tetapi bleibe ich zu Hause. Verben dulu, baru subjek. Ich habe Fieber. Deshalb bleibe ich zu Hause. Saya sedang demam, oleh karena itu saya harus tinggal di rumah. Oke. Dan kemudian ich bade apa nih? 5.30. Ich bade halb 6. Ya. Saya mandi pada jam 5:30. Dan gehe ich zur Schule. Kemudian saya pergi ke sekolah. Setelah saya mandi, kemudian saya pergi ke sekolah. Ini bisa digunakan untuk menceritakan tentang aktivitas sehari-hari ya. Dan itu kemudian gehe itu pergi ya. Ich bade halb 6 dan gehe ich zur Schule. Kemudian danach ich gehe zuerst zum Supermarkt. Danach juga kemudian ich gehe zuerst zum Supermarkt. Sebelum saya pertama-tama saya pergi ke supermarket. Danach gehe ich zu Hause. Kemudian baru saya pulang ke rumah. Selanjutnya trotzdem. Trotzdem itu meskipun begitu. Es ist regnet. Hari ini hujan. Trotzdem muss ich jetzt weggehen. Hari ini hujan, meskipun begitu saya sekarang harus pergi. Nah, ini dia beberapa konjungsionen yang dasar. Nanti ada konjungsi yang kata kerjanya ada di akhir, Nebensatz ya. Nah, ini bisa kalian pakai untuk tugas kalian menulis sebuah karangan. Nanti ada tugas di akhir semester ini, kalian membuat portofolio tentang pilihannya ada 3, kalian bisa pilih sendiri. Yang pertama tentang kegiatan sehari-hari, kemudian menceritakan tentang family, keluarga,
yang terakhir tentang diri sendiri. Misalnya hobinya apa, senangnya ngapain aja, ya hobinya apa, punya teman di mana saja, punya saudara berapa ya, memperkenalkan diri atau tentang keluarga ya. Dibuat dalam kertas folio bergaris 1 lembar dan saya minta tidak mengcopy dari Google ya. Saya mau apa yang saya berikan ke kalian, kalian kerjakan, kalian kerjakan sebisa mungkin. Jadi dipraktekkan apa yang sudah saya berikan saja. Nanti akan saya berikan materi tentang kata kerja trendbar, kata kerja terpisah. Oke, baik, sampai di sini paham? Ya, habt ihr verstanden? Apakah kalian sudah paham? Wenn nicht, kalau tidak, kalian bisa komentar di kolom komentar YouTube atau di Google Classroom. Oke ya, ini kuelenya. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Deutsch ist einfach. Bahasa Jerman itu mudah ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, tschüss, auf Wiedersehen.